যারা পারা কারেন্ট করে কারেন্টের ব্যবস্থা মারি নাই রাজদর বিশিষ্ট যে পঞ্চায়েত 200 ফ্যামিলি যদি মান খাইকে তিনি আর চেয়ারম্যান তঙ্গ রাজদর বিশিষ্ট বইনি নাকি আর 100 থেকে 150 ফ্যামিলি আর বেশির নানি বাবাই আং সিলেক্ট খাই যাও এবং নরনি বাবাই আলাদা একটা আঙ্কুটা খাই যাও এরপরে আবার সানাই রাজদর পঞ্চায়েত বাবাই স্পেশাল ভাবে যে আলাদা ভাবে এমডিসি ফান্ডবাই প্রত্যেকটি বুড়িরানো রিকনাই এবং রিক্সানি বাগৈ এবং ব্যাগ থাইজার লগে মহারাজানি ফুটু গুনাম যে ব্যাগ সহ খায় আবার প্রত্যেকটি পরিবার রন খুদেও রানাই এমডিসি নি তহবিলে ফান্ডবাই জরনা দিলে সাইকেল এবং ও মাসনি পরেও অথবা ও মাস বিসিও রানাই এবং যেটা তাবু সিলাই খাইজানাই 13 তারিখ পরেও মহারাজ খাইনাই দলাই জুনানো দলাই ব্যক্তি যিনি দলাই ডিস্ট্রিক্ট শিকারি বাড়িও মহারাজ প্রথম খাইনাই প্রত্যেকটি আনি মা আনি হনা রন প্রত্যেকটি পরিবার রন जों খুদুং রনা 1 কেজি থেকে শুরু খায় ওই তবে বিনি নাকি আর বেশি পানো মানে কম পানো মানে ধরো কেবো মায়া দংলা রাজবারে পুসিং পরিবার তোমার কাহাম খায় লিস্ট খায় ননি বাগৈ আনি আর নেতা রনা গবক খায় এমডিসি নি ফান্ডবাই তাবুক 440 কুইন্টাল অথবা 40 কুইন্টাল খুদুং আদা রিজার্ভ দङ তারপর ফাই দङ নরনি বাবাই খুদুংনি ব্যবস্থা শুধু বুড়ে রাওনো খুদুং রেনাই এবং বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট নি কাম রাজদর অন্যান্য পঞ্চায়েত করি ভানা রাজদর আং কাম খাইনানে শুরু খাই দङ তাকুরাও তিনি শুধু অপমাইয়া আং তিনি নরনো সানাই তিপ্রা মুথা পাতি দর নখনা যে বিভিন্ন ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে সব পাতি ন হামজাইয়া जों बारे बार एलाकानि विभिन्न समस्या समाधाननि बागै सागो हंस त्रिपुरा तिप्रा मुथा पार्टी फ्लेग रमै जदियो नामा अनुरोध खाइखाइके सागो जे ता तिप्रा मुथा पार्टी जों तिप्रा मुथा पार्टी नबो जों अबखाया जों एलाकानि बागै एलाकानि सामुनि बागै जे सागो विभिन्न भाबे विभिन्न राजनीतिक दलरा सागो प्रत्येकटे निर्वाचन फाइखाइके प्रत्येकटे भोट फाइखाइके विभिन्न भाबे दाबी प्रतिश्रुति रगो आं सारा दिनै विधानसभा निर्वाचन आं फेल होजाब राजदरनि बुरगानो भोट रिजार्भ पूर्व पश्चिम मालिदरनि बुरगानो भोट रिजार्भ दिनै पूर्व पश्चिम गोविंदनगरनि बुरगानो भोट रिजार्भ सारा विधानसभा केन्द्रनि भोट रिजार्भ मानिकपुरनि भोट रिजार्भ सारा विधानसभा प्रत्येकटे भोट केन्द्रनि भोट रिजार्भ किन्तु सरकारि भाबे बड़ मिताली खाइए पाब्लिक भोट रइब जे भाबे एकटा बड़ षড়যন্ত্র खाइए ऑफिस रिगिंग खाइए जे भाबे बुआ दाबलिं भोट रइ तिनि जन मेसे मानिसे जों ताबो हारायागो जों ताबो जितासे तागुराव हंस त्रिपुरा जदि तिप्रा मुथानि कैंडिडेट जदि जितियाइके राजदर पञ्चायतनि बुरुक तिनि र सभागो सुबुरुक तिनि जों मालाइगुलो खामो आं ताबो मने खायो हंस त्रिपुरा जय अंजल आनि लगयो आनि राजदर बिसिनि बुरुक दङ आगामी दिनबो लड़ाई खालायनाय आगामी दिनबो नरावनि बाय सामक गनाय हार जित दंनाय हारे जिते नेहला जों जत मिलियै अब खाइखाइखाय जों हार जित फाना जों एलाकानि बर'नि बाय सामक तामाने जों एकता दंनानै नांनाय नराव तिनि नंगै अनेक बर'क साखना ए राजदर पञ्चायत आं तिनि ग्यारेंटी रइ सानाय राजदर पञ्चायत खाना विलेज कमिटी निर्वाचन खाइखाय राजदर पञ्चायत तिप्रा मुथानि पञ्चायत दंनाय राजदरनि पञ्चायतनि लगयो सारा सामुनु ब्लक प्रत्येकटे पञ्चायत तिप्रा मुथानि पञ्चायत दंनाय आनि बुमारावनि बागै विभिन्न सरकारि प्रकल्प থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নরাवनि मानाय अबनि बागै आं तिनि सानाय बेसि काव साया नरावनि तिनि परिष्कार सानाय একটা কাজ দङ जों केवल व्यक्तिगत কোনো রাজনৈতিক দল কোনো জাতি কোনো সম্প্রদায় কোনো ধর্মनि বিরোধী जों লড়াইয়া जों অন্যান্য রাজনৈতিক হাই খালায়ে जों শুধু ধর্ম বাই হিন্দু বাই বুদ্ধিস্ট বাই মুসলিম বাই जों রাজনৈতিক লড়াইয়া जों ধর্মন রাজনৈতিক বলির পাতা খায়া र ধর্মন जों কাট করা খায়া যেই কোনো ধর্ম তো যেই কোনো সম্প্রদায় তো ভারতবর্ষনি গণতন্ত্র সংবিধান ভারতবর্ষ সেকুলারিজম কান্ট্রি ভারতবর্ষ যতনি অধিকার দङ আর সাংমা দङ ত্রিপুরা দङ বুদ্ধিস্ট দङ হালাম দङ বিভিন্ন রিয়াং দङ ত্রিপুরা দङ জমাতিয়া দङ जों যত ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজা भारतनि भारत बाकी चले নাই देश बाकी चले নাই देशनि जे नागरिक दं तामानो अधिकार दं
বা দেশনি নাগরিকনি জনগণনি লিমিট বেসিতম অধিকারনি অবরতই जों যত সিজাতম বড় ভারতনি সংবিধান এবা ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন ভারতনি সংবিধান সিজাতম ভারতনি যত নাগরিক যত ভারতনি যে জেনুইন যে নাগরিক জনগণ ভারতনি যে দেশ ইন্ডিয়া দেশনি ভারতনি যে বড় বিনি বাসিনানি অধিকার দङ বিনি কক্ষানি অধিকার দङ বিনি চলাফেরাनि অধিকার দङ ভারতनि যে কোনো জায়গা দ বসবাস খানি দংনানি নক তাঙ্গৈ দংনানি বিনি অধিকার দङ ভারতनि যত বড় রকমनि জানি জান মানি কক জানি জান নিজনি ভাষাবে কক্ষানি অধিকার দङ ভারতनि যত নাগরিক চাকরি খানি অধিকার দङ উদাহরণ সহায় এমডি সমানে অধিকার দङ এমএলএ মন্ত্রী মানে অধিকার দङ ভারতनि যত নাগরিক ব্যবসা খানি অধিকার দङ কিন্তু আমরা প্রশ্ন খাইনাই নং প্রশ্ন খাইনাই ভারতनि সংবিধান যত নাগরিকनि সমান যে অধিকার দङ কিন্তু जों जे त्रिपुरा सारो जे जों त्रिपुरा हानि भाषारो जों त्रिपुरा हानि भाषा जों भारतनि नागरिक जनगण निनि कबाय निनि कब्बर कबाय निनि रुमान स्क्रिपाय सरकारि भाबे स्वीकृति मारि मानखा मायाखौ जों उ बिनि बर फादार हानि फैनाय बुकालाव भाई 2-3 তালা 5 তালা বিল্ডিং দখলনি বক যেভাবে বিজনেস খানে অধিকার রয়েছে তরিত অংশ খানে খাইমঙ্গা যেভাবে ও আগরতলা শহর লামা যাইবা আইনা হাই কুচুং তংমা হাই চিনি ত্রিপুরা সাগর এরিয়া লামা কুচুং তরিত কেরই বিনি পরনি খাই বিধানসভানি 60টা সিটায় কয়টা সিট চিনি কয়টা সিট গমিয়ঙ্কা বিধানসভানি 60টা সিটায় লগ 40টা সিট চিনি কয়টা 20টা সিট ঠিকাই নों যে হানি ভাষা ত্রিপুরা নিনিখাই 20টা সিট বিনিখাই 40টা সিট বিনি অধিকার মানহা চিনি অধিকার মা মানহা মায়া निनी को कब्बरक चिनी को कब्बरक जों रुमान स्क्रिबाय जों कब्बरक सिनायनि नांगो बसर बसर जों आन्दोलन खायगा मारै मानखा माया चिनी हा चिनी इबो चिनी हा जों मालिक किन्तु चिनी इबो कोनो अधिकार गैया ना राजनैतिक अधिकार दङ ना चिनी भाषा कमनि अधिकार दङ ना चिनी काथान दङ जों लेखा पढा खायो बिनि भाषा हाय निनि भाषा एसडीएम भिडियो मानि सिनो अधिकार दङ तरै जों बरको बलं बिसिङाव दङ बुखाय दङ बलं बिसिङाव थामिन यंकावा दङ बुखाय सादुं थिकुङ मानजागो जों कानखै जों माजागो लामा करै तय करै कारेन्ट करै रां फैसा करै जत गरिब इंखाय चिनो अधिकार से मारि मानखाबा मानिया ओ अधिकार मायानि बागैनो जों दिनै त्रिपुरा सारो बुगागार नेतृत्व जों त्रिपुरा मथा पार्टी माखायो इंगे दाबोनो वानसुति त्रिपुरा मथा पार्टी रानि बुगागार बायदिनो खाय ना निनि बागै आनि बागै खाय जों माबा मोनसे बुरो त्रिपुरा मथा पार्टी जों खायमानि बुगागार बायदि खाया निनि आनि बरसुति बागै खायो अबनि बागै जों त्रिपुरा मथा पार्टी